नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। ज्योत्ना मैडम आमर झरका पाखे ठिया क्या सहित कथा होती क्या सहित सेठी गछ लता गाड़ी। गछ लता गाड़ी सहित कथा हो। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। मु गछ पत्र डाल समस्त सहित कथा होछि। कौन कौन तमे सब जदि कथा कथा हबो आस हम मिसी कथा हबो। कौन सब कथा है कहबटी एमती आ टिके सुख टिके दुख टिके भाव अब एमती सब विषय रे टिके 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 बेसी नहीं टिके और प्रश्न उत्तर दब पचार आसपदी देबी ना। आमे ताकू क्षीर रु बाहर करूँ ता रंग संपूर्ण धला आउ ताकू चीनी रस रे बुड़ाइले चीनी रस रे बुड़ाइले से मीठा बनी जाए। चीनी रस रे बुड़ेले छेना छेनाटी। अच्छा तुमको रसगोल्ला तैयारी करी आसे आसे केमती तैयारी हुए से छेना को प्रथमे गरम करदबा करदेले तादरे टिके विनेगर पकेदबा पकईदेले अल्प टिके पकेदबा तापर से छिंडी गला परे छेना हे गला। छेना तो हबा दरकार है छेना को गरम करी विनेगर पकेले पुणी छिंडी छेना नहीं क्षीर धीरे विनेगर अरे स्टार्टिंग रो इटी अरे सुन ना मु कोन रोसियर ट्रिक बतुज ना कोन तमे कहला मु करथली गोटे थर कर नथली हैला माने से रसगोल्ला हेतला टेका ना ना सेटा काई हैला कहलो मु बहुत समय फुटई देली सेटा एक्चुअली अल्प समय ताको चोबेले दांत गली जी रसगोल्ला पर से छेनाटा बाग नथिला। दर्शक बंधु आमर ज्योत्ना मैडम गोटे थर रसगोल्ला करथिले मते कहले भारी कष्ट रे बनैची रसगोल्ला टिके चाखिल मु ताकू चोबौची से रसगोल्ला कम मत लागिला ए जो चॉकलेट नाई मो ए जो ताकू कोन कहंदिनी खई कोरा गोटे आसे ताकू हाँ चीनी रे से भाया जमा तो से छिंडिलानी कहे आपको जी मार टेका करके जड़े लोक गली पड़ हार्ड होता कहीं हार्ड होता मुदेवी तुम्हें जान सुजी पकई से फुटा फुटी नुह सुजी मिसई बोले हार्ड होता सुजी मात्रा अल्प अधिक कले हार्ड जमा सुजी पकेबानी खंड खंड हो छेना पूरा फाटी जीव बांधी हवा ठीक अछि आज मते बेजित करछ ना मु दिने तुमको बनै करी एठी की आनी करी वीडियो करीबी तुम सेती बळे मते क्वेश्चन आंसर पचारिबे हां क्वेश्चन पचारे म आंसर देबी। ओके से कल होता प्रतिदिन किछि स्वादिष्ट खाद्य खाते नहीं 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 केवल रसगोल्ला मते बेजित करछ केवल रसगोल्ला नहीं गोटे गोटे दिन रसगोल्ला आउ गोटे दिन छेना पोड़ आ गोटे गुपचुप तुम बनइब से बनया समय क्वेश्चन पचार। दर्शक बंधु मो स्वामी के नहीं जाए टेस्टी टेस्टी खाइबा कौन न खाइबा को इच्छा होची से सब नाटा से जानछंती। हौ परवर्ती प्रश्न आगू बढ़ियानी से ओडिया घर रे एमिति एक आसन जहाँ प्लास्टिक रे नुहे काठ रे तैयारी होता है मु कहबिनी ताल आज में एति की सुना ना रो तमे किंतु आग कुह माने मु रोसी भलो करे ना करेनी तमे जो कहिला दर्शक माने कोन भाबुथे एटा सतरे रोसी आसेनी सतरे एने मु जदी भलो भी कहिबी दर्शक माने भाबिबे ये डरे रे भलो कहिला गोटे थर बनेई की खुआ तापर दर्शक माने देखिबे तापर से कहबे हां अच्छा देखन करी की खुआउनी तले तमे एते सुस्त श्रबल मनिसटे केमिति हे की बढ़िलो दर्शक माने कोड देखुचंती बुले दिले देखिबे तमे तो मुह देखे पे ना रे अछि कैमरा रे हां पचार गोटे दिन करी की फोटो उठे की ऑनलाइन छाड़ से माने जानिबे मु कोन कहबी। हां 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 एक्चुअली तमे टेस्टी बनाओ किंतु रसगोल्ला से दिन बनै पर नथली रसगोल्ला आज की 10 वर्ष आम बाहागर भीतर तुम गोटे थर बनईथिल फर्स्ट टाइम हाँ तो तापर आउ तो बनईन आउ थरे दी थर बनईथिले मु कहि थांती बने आओ मो झियो कही मालपुआ बनिया को तुम कहले रसगोल्ला बनिया बनेबा ओके
ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏମିତି ଏକ ଆସନ ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନୁହେଁ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ସେ? କାଠ ଷ୍ଟୁଲ। ଛେନା ଆସନ। ଆସନ ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ ଆସନ କେବେଠୁ ହେଲାଣି? ଆସନ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁ ତଳେ ବସିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ପିଢ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପିଢ଼ା ପିଢ଼ା ପିଢ଼ା। ଛେନା ନା ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଢ଼ା। ଠିକ୍, ପିଢ଼ା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପିଢ଼ାଟି? ହଁ, ଷ୍ଟୁଲ ଟେବୁଲ ଦେଖ କହିଦେଲାନି, କହିଲି ନା ଡେସ୍କ ନାହିଁ। ମେଜ। ମାନେ କହିଛି ନା ନାହିଁ, ଉତ୍ତରଟା ପୁଣି କହିଲି ନା ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ ହଉ, କହିଛି। ନେକ୍ସଟ। ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁହଁ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଡାଲମାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ମହକେ। ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ଏଇରୁ ପଚାରୁଛି ନା। ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁହଁ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଡାଲମାର ବାସ୍ନା ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ମହକେ। ମାଟି ସେ କ'ଣ? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବା। ସତରେ ଯଦି ମହକେ, କରିବା କି ଗୋଟେ ଥର? ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟା କରିବା। ଏ ଚୁଲିରେ କରିବା। ଚୁଲିରେ କରିବା। ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଏଠି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମଉସାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଗାତ ଖୋଳି ଚୁଲି କରିବା, ସେଇଠି କରିବା। ତମେ ଡାଲମା ବାଡ଼େଇବ, ମୋ ପାଖରେ ଡାଲମା ଆସିବନି, ସେଇଠି ସବୁ ସଜାଇଥିବ। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କରିକି ଆସିବ, ସେ ସେଇଠି ସବୁ ସଜାଇଥିବ। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ଯେ ତାଟିଆଟେ ଆଣିବ ଚାଖିବା ପାଇଁ। ହଉ। ସେ ପବନରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ହେଲେ ତରକାରୀରେ ସେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସାରା ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଣା ହୋଇଯାଏ, ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ? ତା ମନ କେଉଁଠି? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପବନରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ହେଲେ ତରକାରୀରେ ସେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସାରା ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଲୁଣ। କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି? ମୋର ବି ମନେ ଅଛି। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଉଛି, ଶେଷ କରିଦେବି ଆଉ। ଓଡ଼ିଶା ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସେଇ କେଉଁ ବାସନ ଯେଉଁଥିରେ ସକାଳେ ମା ତରକାରୀ ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତି? ଗରମ କରନ୍ତି? ଲୁହା ବାସନ। କେଉଁ ଲୁହା ବାସନ? ଲୁହା ବାସନ? ଲୁହା ଖଡ଼ିକା? ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତି ଲୁହା ଖଡ଼ିକାରେ। ଲୁହା କଡ଼େଇ? ହଁ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ବଟ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍। ହଉ, ଜାଣିଲ, ତମେ କହିଲ ମଉସାଙ୍କ ଠେଇଁ କଲେ ସରିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ମୋର ବାପ ଘର। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। କାହିଁକି? ତେଲୁଣି ପୋକ, ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଡେଉଁଥିବେ ଶୀତ ଆରେ ଦିନେ। ମୁଁ କରିବି। ଶୀତ ଦିନ ତମେ କଲେ ବି ତମେ ତେଲୁଣି ପୋକ ଅଟକେଇବ ନା ନା, କ'ଣ? ଦିନରେ କରିବି ନା, ନାଇଁ, ଚୁଲିରେ। ଶୀତ ଦିନେ ବୋଉକୁ ଯିବା। କହିବି କୁମାର ଘରୁ ଆଣିବ ହାଣ୍ଡି, ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଆସିବ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖେଚେଡ଼ି କରିବି, ଡାଲମା କରିବି, ଦହି ବାଇଗଣ କରିବି, ତମକୁ ଖାଇବି। କାହିଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଏଠି ମିଳୁନି କି? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବା, ଚୁଲିରେ କରିବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ। ଯାହା ଟେଷ୍ଟି ରହିବ ସେଇଟା ଟିକେ, ସେଠି ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଚୁଲି ନାଇଁ, ତାତି ତ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଜିଲା, ଚୁଲି ହଉ କି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ। ନା, ଯାହାହେଲେ ବି ଅଲଗା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୁଲି ଜାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳ ଭିତରେ ଫରକ ରହିବନି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଜିର 5ଟି ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଟିକେ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।